Hita ganupan na hinaulong ni Tuhan, Bapak Inang pemuda pakon remaja, na tading i rumah atap na ijahanin pena siam maringanan, isapahan nami ibaga solong na humbani Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Patut do hita maka tahun terima kasih hubani Tuhan na ibata, halani ibere do pe kesempatan bata bani pagion, laho mandihuti ibadah. Hasipelang merdomu hita ibaga sada inganan, tapi sada do hurta halan di irahut holong nahumbani Tuhan Yesus Kristus. Bapak inang hina holongan ni Tuhan, siol mahita mamukah ibadah ta, ase persiapkan hita uhurta apa hadirionta, laho memasuki hadirat Tuhan, ipukah hita merhitai honi sateduh ipukah hita. Sateduh selesai. Etanasyam, misir hita hu gereja laho marminggu. Roh manasyam, halilian mambahen kaho. Bapak inang hina holongan ni Tuhan, si hol mahita memuji pasangapkon Tuhan na ibata. Ase mandoding mahita memuji Tuhan marhite dodingta. Haleluya nomor 414 ayat sada dasubani 2 eta nasyam. Ria mahita jongjong, ibagas goran ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton di napasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Ise namang galangkon banggal nyuhur, aido napasangap kon ahu, anjaha jenges niin rumahmu, yananmu ham Jehovah Sebaut, masihol anjaha ayak do tondihu bani alaman ni Jehovah, marolopolop do hurupa kon dagingku, manjupah kon na ibata na mangguluin. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na bata Bapa namin na inaguriatas, na mangindo mahanami nuan hubamu,
Sorapkon hamma tondui hasitongan pakon hadamean in hubagas uhur nami. Aselam bintakas iboto hanami harosu ni hurmu. Urupi hamma hanami makorjahan perintahmu, humbani bois ni gogoh nami. Rajai hamma hanami namartupuon, ase persoran nami on gabe hasangapon ni goranmu, apa malas ni hurben nami. Jalo hamma tonggo nami on, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Bapa inang hinaholongan ni Tuhan, marsorado tondui ni Tuhan tain, tapi gati lang itangar, jana itulak hitain. Halani ay marunduk niuhur, sopot kon mahaganupan in, mambay nata na jahatin, apa jukatain haganupan. Mandodi kita mamuji Tuhan, marhiti haleluya 350 ayat sada da subani 2, marsorado tondui ni Tuhan tain. Ria mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madusata hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata pargogo na sutarimbang. Ham do bonani haganup pasu-pasu na gukandear. Iha porsaya ihanami na bata na wayak doham anjahana sirsir mangusehon bagay ni pasu-pasu perdagingon apa pertondion hubani jolma. Doma ijalohan nami pasu-pasumuin, marhite horja na hinorjahon di tangan nami. Itunga-tunga nami wedo halak na marhakurangan, bani haperluan ni golu, bani sipanganon, bani pamboto, nama doyuk, apa nama sombu. Bani hasombuhon pakon hadoyukon in, hotop dolang ipataridakon hanami, golu hakaristenon, langsari hanami hubani halak na marhakurangan. Sipata rahanando iparambur-ambur hanami sinadongan nami, marimbang mambere hubani halak na marhakurangan. Radohoma tutup hanami penongkor nami dopak halak na marhakurangan in. Nuan iakui hanami do haganup dosa nami in, halaniai rodo hanami hulebemu, masopot kon dosa pakon hakurangan namiin. Ham Tuhan, marpangulaki ma uhurmu mangida haganup hakurangan namiin. Idok mahurmu, sasaphamma dosa nami, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan anjaha sipaluah kanami. Amin. Tangar anjaha hapor saya hita mahata ni nebata, bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Songon sitong ni manggolu ahun ni Tuhan Jehovah, sabonar sang narosu uhuru mangida hamatian di perjahat,
Tapi ase mulak do parjahat manadik kondalani ase manggolu ia. Ibagas holong na bata doma isasap haganup dosata. Halaniai pataridakon hitama tanda-tanda ni pargeluhan na bayu. Hasangapon ma bani na bata ibabo. Amin. Pita Tuhan na bata do hatundalan na togu. Humbani haganu parutolon na iatas tanoon. Pita iya do panjaga na gogoh. Ondos bay Tuhan inma ase torsa haganupan. Hita haganupan hinaholongan ni Tuhan. Mandoding hita mamuji Tuhan. Marhite doding haleluya. O 450 tolu ayat sada da subani 2. Pita ham Tuhan. Pasing beri ham benamion sai useon ham bai urnami sesitong Ria maita jongjong. Sa sihon hita ma hapor sa otain. Songon na sina sihon ni haganup halak na por saya. Bani sap tanohon. Ahu por saya bani na bata bapa. Para gugo na sutarimbang. Namano palangit pakon tanohon. Ahu por saya bani Jesus Kristus. Anak ni nebata na sasadain, indo tuhata, na tinubukon si Maria, sangga napi haliapan, marhite ton dinapasing, na manaron na parangit, bani panorang si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjahay tanom, turun hunagoritoro, mula manggolo bani na mate, bani yari patuluhon, naik ke surga, anja hundul siamu ni nabata bapa para gogo na sutarimbangin. Unjay maya mula magira laho manghumi hala na manggolu pako na dok mate. Au por saya bani ton di napasing bani kuria persadan na passing in persauran ni sagala na passing in bani sasapan di dosa bani parpuhon niya kula pakon bani hagoluhan na sadoka ni dokahni. Amin. Hundul ma kuria. Au sol dohorbamu ham naibata. GP manaro nau huporsan ma. Bapa inang hinaholongan ni Tuhan. Mandoding mahita mamuji Tuhan. Marhite hondoding haleluya 300 ayat sada dasubani 2. Au sol dohorbamu.
magin bot ariin. Martonggo hita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami namar iana ni surga. Bani panorangon pi Bapa yulakon hanami nomar terima kasih bagal hulolemu Tuhan. Halani iapkon hanami holongmu. Bagal ni hidup ni hurmu huben nami Bapa. Marhite nai bere ham ope. Hosa hagoluhan. Kesehatan. Sonaya ge panorang. Rosi pilihan nami, roh gerejaon beribadah bani panorangon. Agepe Bapa de bahan nami beribadah di gereja. Sonai age hasoman nami na beribadah kon rumah na nisi dia bei. Haganupanin Bapa halani panromo tion mudo huben nami. Bapa sadar doha nami bani gulmit ni guluh nami. Bani praktek pargoluhan nami ibagas na semingguan. Baik piai pangabak, parhata, parlaho, sonaya ge rasa gobir na berlebihan Tuhan. Tong-tong ope ipraktek kunhan namin, anjana kurang berkenan bani harosumu. Holongataimu Bapa, ase sasap hamba dosa namiin, perbaharui ham hanami. Urasi ham hanami Tuhan, ase uhur pakon pikiran nami bersih, ase layak hanai mar pangendion hubamu. Sonai homa Tuhan marsaur hanami hubamu, marhitei doding, marhitei tonggo, sonaya ge homa marhitei nama nangar hatamu in Tuhan. Bapa ibagas teruh niur donai mar pangendoan hubamu, ase bani haganup gulmit ni guluh nami. Terlebih maai Bapa torang do ilobe-ilobemu. Ibagas na gobir do parguluhan nami. Bani panorangon. Bani situasi serangan COVID-19 siah Tuhan. Ibagas na gobir doha nami. Ibagas na menderita doha soman nami. Bahkan bahat doha soman nami Bapa yuzungi bani hamatean. Halani Indo Bapa ase rasa gobir berlebihan itong-atongan nami. Agepe hatamu na mengazarhon bahasa setiap permasalahan marpangun sendian hubamu. Tongon doai Bapa ase pangendoan nami we hubamu. Ase bani haganup ahli-ahli vaksin na dong i duniaon. Tambai ham pamboto hubani sedia Bapa. Ase bani proses pembentukan vaksin na lahoman lawan viruson boy ijupahi si dia Bapa. Haganupan in marondolan hubamu. Bapa sonai dohoma praktek bani situasi COVID on. Ase hubani pemerintah nami tambai ham kebijakan hubani si dia Bapa. Ase haganup program-program nalau si dalam tahun si dia boy mardalan ibagas nadiar. Sonai homa huben nami Tuhan. Selaku anak bangsa,
selaku anggota jemaatmu, ase ajari hanami Tuhan, manggoluh bani namar hapentaran, ase marosuh hanami Bapa bani dalan hapitoran, ase ulang hanami mengandalhon keegoisan nami di dalam kepribadian nami Tuhan, ase ahana ipogramhon pemerintah, ahana ipogramhon pimpinan pusat khusus di GKPS Tuhan, ase boy idihuti hanami mardalan ibagas nadiar, ase haganupanin Tuhan boy mardalan ibagas nadiar, martonggo dohan nami huma Bapa, mardingat hanami bani kerja keras para medis secara khusus dong Indonesia on Tuhan, ase tambahi ham kesehatan, tambahi ham semangat, tambahi ham kesabaran, sonaya ke pambotoh hubani sedia Bapa, lindungi ham sedia, lindungi ham keluarga ni sedia Bapa, ibagas namar horja sedia, ibagas pelayanan ni sedia Bapa, ase tambah marmalas niuhur tong sedia merawat para pasien nahona COVID-19 siah Bapa. Kolong ating Bapa, yondos kunah nami hubam, hamdo hatun dalan natoguh itong-atungan nami. Bapa mardingat doha nami hubani asoman nami, na sedang buritan ope bani penorongon, nalang boy sobutan nami sada persada. Podas ham Tuhan holong atimu ase pamalum ham sedia, ase boy sedia homa marmalas niuhur, laho mamuzi pasangap kon goranmu. Bapa mardingat doha nami hubani orang tua nami, nadok marujung goruh perlobe di loham, aima inang sarlentina sinaga, doma isuanhon dua arina salpu Tuhan, ase bani keluarga neta dinginang, ase bereham ketengeran niuhur, ase boy homa tong sedia marmalas niuhur age penadok perlobe di loham inang ondi. Bapa bani sadarion pe, ibaindo pangahapokon hubani keluarga, Bapak Japansen sinaga bani soreniarion, ase bani acarai pe Bapa tong mahambastu, ase boy mardalan ibagas nadiar. Bapak ibagas malas niuhur doho mahanami jamaton, terlebih mai bani keluarga, Bapak Josiases Sipayung, nadop ilayak kunham sadan nyomban laboru tong atongani sidia. Sonaya uma age Bapak bani keluarga Santos Saragi, nadop mai ilayak kunham huma sada nyombah hutong-hatongan si dia. Ibagas malas niuhur keluarga on Tuhan. Saya pasu-pasu hamman nyombahon marbagal ibagas nadiar. Sonai huma ge orang tua ni si dia. Bapa nyombah nami pe secara umum na sedang daring atau belajar online na ipabrahun pemerintah. Ase tambah ham semangat ni si dia Bapa. Ase ulang huma ketinggalan si dia bani ilmu pengetahuan AGP kondisi ini bergejolak atau sedang kurang mendukung antara langsung dia bertemu secara fisik bani guru di sedia bei. Tapi harap duhur nami Bapa marhiti pasu-pasu mutong-tongan di sedia diar do mardalan in haganupan. Bapa sonaya hasoman nami na terpaksa do keluar atau beraktivitas di luar rumah. Ase holong atemu ramoti ham sedia bani perhorjaan di sedia Bapa. Janganlah paingat ham sedia homa ase ulang lupa sedia bani peralatan nibe ibagas nama korjahon horjani. Bapa sonai homa age nyombah nami mungkin dadonop kon ado mahasiswa mungkin terlambat ia untuk menyelesaikan studi ini Bapa marhite kopiton, mungkin terlambat ia sudah bereham keteguhan bani Tuhan ase sabar ia paimahon, ase berpengharapan ia bani na paimahon kondisi na lebih baik. Bapa sonai huma bagas terurni na mangindoh bamu, khusus ni bani pimpinan harian nami naopat Tuhan. Bain hamma sediaon menjadi pemimpin na melayani. Anjanah domaya hapkon halami ay Tuhan. Bani praktek ni sedia, bani tim work ni sedia Bapa na luar biasa. Indo Bapa marhiti pasu-pasu muhu bani sedia, boy mardalan acara demi acara na diar i gereja namion. Baik piai secara online Tuhan. Sonai homa tim kreatif na mendukung acara inhaganupan, tim pemusik, leaders, ase pasu-pasu ham sedia Bapa, ase tong sedia marmalas niuhur makerjahon hausuhmu i gereja on bani ari nalaro. Bapa ase bani pimpinan nami pe tong do berpengarapan hanami, ase bani naupat halakon Tuhan, ase lebih baik sedia memanage atau kegiatan-kegiatan nalong gereja on nalahoro. Terima kasih mabamu yundos kon hanami pimpinan namion hubamu Tuhan.
Bapa to kinari pendalau tangron nami ma ambilanmu marhitenai padas kun jua-juamu pendeta nami. Ase tambahi ham kesehatan, tambahi ham pamboto, tambahi ham kebijakan Tuhan. Ase napadasun hatamuin Tuhan boy mardalan pendeta nami on ibagas nariar. Berkati ham keluarga ni pendeta nami on Tuhan. Bapa huben nami nama nangar ambilanmu Tuhan. Bentuk ham hanami. Bain ham hanami Kristen lapor saya na dinamis. Ase praktek pergeluhan nami ulang pita-pita soalin tumang bertahan atap stagnasi bani kehidupan biasa. Tapi marhitai nama narambilanmu Tuhan marbuah mak proses praktek pergeluhan nami ibagas pergeluhan nami Tuhan ase taridah tongon bahasa nami aima anak-anakmu. Ase bani gulmit ni guluh nami Tuhan menjadi cermin mah nami bani praktek pergeluhan nami. Sonai homa Tuhan hanami na mandalani guluhon tong di paingat hanami tene ase menghindari sisip sonai ge korupsi Tuhan ase boy mardalan normal pemerintah mengelola baik keuangan untuk pembangunan nami di Indonesia secara khusus Tuhan. Holong hatimu Bapa iteruskan hanami acara namion lanjutkan laho manangar hatamuin ase marbuah matongon bani proses pergeluhan nami. Ibarat sana bitong nami on marhita nama Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sonari tangar hita persembahan vokal grup umbani seksi inang GKPS Maranatha. Tuhan, Roma Song Bahu
Bapa inang hinaholongan ni Tuhan, sihol mahita menangar ambilan nagabe panotap bata bani goluta si ganuk ari, na ibobahon ni Bapa Pendeta Cahaya Purba, ase persiapkan hita mauhurta apa hadiron telah memasuki hadirat Tuhan, tapi pai mai tangar hita ambilan. Mendoding hita memuji Tuhan, marhite haleluya nomor 257 ayat sada tambah tolu sai martuah do marnunut. Pargedukin jong do bay hasangapon napitor maruhurin lalu do bay paruhuran alasi pargedukin jong do bay hasangapon napitor maruhurin. Damin nebata na mangatasi haganup hauhurun in mamanrabot kon uhur apa pikiran nasiam ibagas Kristus Yesus tuhatain roh kam Tuhan tohu kam ganup kuriamu i rumah ni bei age igareja atapi jape si dia maribadah sadarion persahap kam Bapa masih sikhanami manjaloham ibagas Kristus Yesus. Amin. Evangelium bata bani minggutta sadarion ay mahumbani 2 Musa bindu 20 tolu ayat sada rossi ayat sia. 2 Musa bindu 20 tolu ayat sada rossi ayat sia. Dinihatan itu hatta sono. Titah pasal persawaran hubani hasoman jolma. Sing bulih pararatomu berita ladung. Anjaha sing bulih urupanmu persalah gabi saksi hagi dukun. Sing bulih ilikononmu tahini halak simbuei lako manjahati. Anjaha sing bulih manaksi iho bani sada paringoran taruyun bani halak simbuei lako papeol hon uhum. Na miskin pe sing bulih apitanmu bani paringoran. Anggo jupako lumbuni musuhmu atap haludini kaho maningon mulak toguonmu ay hubani. Anggo iidah ko haludini halak na makagigihon ho tibal haladi
sibubanonni sing bulih paturutonmu tibal maningon pajong-jongon mudoin rapakon sibubanonni sing bulih papeolonmu uhum bani halak na miskin na itongah-tongahmu ibagas perkarani paholang dirimu hun hataladung anjaha ulang bunuh halak na bujur pakon perpitor ay sing ra aku mamitori halak perjahat sing bulih jalo om musisip ay papitung namar pangidah do sisip anjaha papeol perkara di halak perpitor sing bulih hilangonmu halak dagang ay ibotoh kadima do uhur ni halak dagang ay halak dagang do hani makinan itanoh masir ay dudas ni salomo batagadupan horas raso konda bosam mahita namar ibadah ijabut tabitini si holam mo mani pajupah tailang pitah na si amay na rumah kanami pesikolan do ria pita na minijon tapi sonaha mabaenon toruso pe bahkan lebih jangin ni do Sumatera Utara bani Kofiton sonari peringkat 5 se Indonesia si janginan DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Hita, baru Sulawesi Selatan, baru Sulawesi Utara, majagido. Cuma lagi Paboa, ijon gadupan. Da perlu sonari sonondo. Sonahado ase buat kita hikmah ni COVID-10 siak on. Gabe kesempatan bata. Laho jupahan katotorsa. Agi itongatongan ni keluarga ta. Agi itongatongan ni haganupan pergulu kota. Sonahado bain ta. Aja hasadarion abilan pasalaira. Laho pasadahun komitmeta. Sonahado asiboy manggulu keluarga demi keluarga sokoda disebut ni si jay saya halimisan buy gabi kebun buah anggur tanah kering ay mamarhitay na makorjakon kapitoron anjaha pada kudiri hamba di bohong. Boy gabi kumunanggur. Odo da sikol kata konon ni kata ni naibata agi bata marhiti abilat taon. Memang ang goba di tema isobut melawan sisip sogok apa korupsi. Tapi ang kuhaba di teks niya bilata sa butul ni nagabi pokok ay ma. Ang kubasa si malungun ay nini sing bulih ko marbohong. Sing bulih, ang kuyat ako sing bulih. Lakanog yatas niyong beda. Odo dasar niyong kagadupan. Tagadupan. Ano ada penulis Amerika Aima Patrick Morley magkatahon ibagas sejarah dunia lape ongga terjadi krisis ni guluh ni jolma sokon na terjadi bani akhir ni milenium 2 takobona ni milenium patudhuron da subani sonari lape ongga ahama ini kita hidup di tengah-tengah generasi yang berantakan. Kita mengguluh diri panorangoni tonga-tonga di generasi na berantakan. Dua contoh ibu ni na masa i Amerika agi i seluruh dunia. Na iancam simbolis terutama aima perkawinan. Ajahabwe mulani
saling mencintai. Tu adi do kameramen talang marhaja buat de OPT ini. Aja hagadupan mendembahun sedia do jumpahan ketenangan, ketentraman, jumpahan salut. Ondo gadupan. Tapi ahado na jupah. Nini bahatan keluarga dabadi mukah ni ai saling mencintai. Tapi tempo 3 tahun 4 tahun bercerai. Marsirang-sirang. Adong na kawin, adong na cerai, adong halani gay, adong homo, adong masalah perkosaan, porno, pakudalikan. Om mana masa? Diba dalahi hinape, bosan mau dalahi baga beda boru mau nini. Luar biasa. Deboru pia dong dosonai langsung deboru dalahi mau lucu nini. Memang generasi na berantakan. Ganupan na lani bohong. Ay lang halani bohong dua semak sirang. Lang mungkin aku betul-betul dosi dia saling cinta. Lang mungkin leh awage 50 tahun yang merumah tangga anggo lang bohong nyonyaku. Saya mau. Ata coba kita lojo okomani nonoi kita keluarga. Apa sumber masalah gati? Padua akun na paling tragis. Ibu ni ada contoh na sopat idah ni aima i Amerika tahun 1900 lalu akhir ni milenium 2. Masa 310.000 mah na bunuh diri. 1 tahun 310.000 parahan daripada COVID. Setiap 17 menit adong na bunuh diri. Hebat dayati. Ini juga karena apa? Ia hapog gelang torsadu niyaon. Kecewa. Ibohongi pangahak ni bani guluhon. Tagadupa. Memang ngomma ase ipasigat na ibata sekitar 3 bulan 12 si dia isinay ipada 1 tahun. Keadaan di si dia memang panorangai ilapo-lapo. Ijay masih dia mengguluh. Anggo pala lang ketat. Si dia menjaga diri ni be. Rahasi dia berbohong ibagas guluh ni. Hancur tu. Alanyai titak pasiyakon pasapuluhkon om mana itak kasih age marhite perikop taon. Parsita lobe masih pala sono perlu ni kebohongan dusta apa saksi palsu. Angko bahasa Simalungun bahasa Toba pargap-gap dohot si tidak kon hagedukon. Ulang ihorjakon. Ulang adong ay tonga-tonga nima nini masih. Na perlu jo bohong ay ma khorja apa biak di sibolis. Ay dua sibolis bani bahasa Yunani igorando diabolos. Pembohong, pendusta. Sedang dari bata apa biak ni ay ma benar. Kebenaran. Apa keadilan. Paduahon anggo bohong atap dusta barang sibolis pasti parohkon hasidaun. Hamaguan. Sonai agetinop padalikan. Alani ay langong gadamay sejahtera asaladong bohong. Langbuy. Anggo langbuy damay sejahtera ija adong salom. Asyang gorindu keluarga adong salom, adong damai sejahtera. Pertama, jangan ada di antara kita dusta. Unang adong bohong. Tapi hasitongan, hapitoron. Ay ba ibagas guluh ni. Ada si subut seng buli.
dusta. Bahasa Heberni seger, adok sadanari kafas, penipuan, kebohongan. Aima pernyataan na isadari atap ibotoh palsu, tapi ipedas. Isadari dudana berbohong bada, isadari ibotoh bana dua ina salah ai. Tapi masih luar biasa memang. On senjata pertama ni Sibolis ipedas kubani jolma itu ngadu dunia on digat kita kubani si kawan. Bohong. Seger atap kapason. Ay dua senggoni ni Tuhan Yesus. Sibolis ay ma bapa ni ladung. Yohanes 8 ayat 44. Bahasa Indonesia ubasahon. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Godogi jabu HP bohong le. Sibolis mai. Nah do marhitai abila non sadarioni pasti ingat ibadi keluarga, apakah sebagai bapak, sebagai anak, sebagai inang. Tidak ada dusta di antara kita. Sibolis, dia bolos. Ay dua se angkoy nonoy hita mase songonay palarang dinay bata unang da adong namar bohong nini. Memang bajangin bohongon. Kubay sa contoh. Piga-piga contoh tanya. Hubani anak-anak misalnya, om masih pudasan maranak bohong, paling cepat punya anak, punya cucu, punya cicit pakon naligan. Contoh nih sukun bapak, anak nih, sekolah dohodokan, tuduh bana bolos, lo bana mangkototoi, sada dulu sudah, sekolah pak. Pelajaran apa tadi? Yang kau sukai, yang kau senangin ini, matematika. So dia dapokmu matematika ai. Wah bagus pak. Ini dia catatanmu. Ipinjam kawan dokan. Alo pita lagi coba. Gak marah anak domitor. Luar biasa. Pantas memang bahaya. Pantas ia takon na ibata sing bulih. Padua akon. Atak bapak isuk kuninang. Goyon niya na bujur-bujur do ganupa doon. Ijabu namar minggu pe bujur doon. Masih dokah bula pan ini. Ay rapat tanami dan ini. Jadi isi dia benar rapat ay on. So dia keadaan na jenges dunia pan ini. Jenges. Udah. Markite kon ni ay mo rumah homa di kolong. Alani ya maloja aun ini pakon nalega pakon masamay. Gawar sokon na yatakon ni Paduli Samir kanok kanayay. Atap sangat sederhana. Aja hayang gap sepili. Ang gopala maigareja adong na berbohong porhanger. Dung duda dung. Aja hakiba di doras. Ayo na isobu ni ayat 2 mitor adong koma di bahasa Indonesia. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian. Mitor adong ge tongod dua ini. Memanglah si tong dua ini. Do na salah adong membestui ge. Na ibata tegas mekatahon na sobulih. Hanggo pala masuk Indonesia buat patu dosongon tulu tahu do tahan om keluarga na isubu ni si Patrick nok kanaya gaur alani ay kuliah itu hata marhitei hata itu hata sedarion hubata sonahado ase berbohongon nian nasobuli.
sonahado unang kita gabe tarihut-ihut bani saksi palsu. Hita pe lagi boto hita tak kasai. Oh iya ko madi magkataon. Iya isian wa itu na salah. Ay lang di ko tayang kota so. Gua pujam sebutul ni magida nama sanama saus si pata. Kok berani? Bohong. Mga pinida bohong koma. Sepele. Aha akibat. Alaniay marhitay khatan itu khata. Isobut ijon lang pitah. Ulang berbohong. Ulang gabe saksi-saksi palsu. Kau si patalongang doon na tarihuti-hutoge. Ang godong marlanggari jam motor. Bitor tarihuti ko mani manghak. Oh, jangan. Alaniay. Ulang hita tarihut-ihut bani bohong, ulang hita marbohong, tapi songo kata ni Yesaya semang, Yesaya 32 ayat 10 ini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada bohong, ijai pasti ada kehancuran. Ijai pasti gabe gurun pasir. Tapi di mana ada kebenaran, AGP gurun pasir hinan jabutta rumah tanggata, di sana bisa berubah. Age bahasa kita Yesaya 32 on membuka ke bani ayat 15 ini sonon besok kan ambil bahasa Indonesia sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Coba kita. Luar biasa. Sebab inang ijabu juga anak-anak kami belum terlambat supaya rumah kita menjadi taman. Kebun. Tak sonah HP dampak di COVID-on. Boydo HP. Di mana ada kebenaran. Jangan ada dusta di antara keluarga. Unang adong bohong di antara keluarga. Ulang nama dia hinape keluarga ay gabe gersang gabe gurun pasir. Kaganupan. Sihol jadi kebun ni naibata rumah tanggata. Garejata. Perhasomanata. Hata itu hata makatahon. Tinggalkan bohong. Tinggalkan napa peol uhum. Tinggalkan nama guduh-guduh na miskin apa parpitor. Alani korban di kebohongan gati aima kebenaran. Ingat kita Yesus. Ija dong demokrasi. Ija adong hapit toron di uhum dunia. Masa bu Yesus iputuskan hukuman mati mulai jam 10 malam dan subani pagi. Ija adong enggak masa. Ija adong demokrasi na sasitong ni. Yesus ihukum marhite demokrasi. Ise si paluahon. Ise nalaw si humun. Barabas paluahon. Atap Yesus on. Itu demokrasi. Kata ni si pembunuh jolma nabui tumang. Aima Adolf Hitler. Ini son. Odo na onggay praktek ko nagi politik Indonesia. Kalau engkau mau berbohong, berbohonglah yang besar. Dan berbohonglah terus-menerus. Lama-lama itu akan menjadi kebenaran. On organisasi Adolf Hitler mau berbohong aja sepele.
Roni di Yesus, katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Ea anggo ea lang anggolang. On sonari bahak na abu-abu ge. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh akan tumbuh. Asal menggoluhi bagas kapitoron kebenaran, tubuh maijai damai sejahtera. Di mana damai sejahtera tumbuh, ijai kata konon adong mak ketenangan, apa ketentraman, ajaha sahalinari, nager sangkinan pekiadaan irumahai. Tuhan akan memberkati menjadi kebun nabui mengguluh ibagas kesegaran, ibagas ketenangan. Selamat bani ganupan keluarga GKPS Maranatha. Marhitei abilanon, mari putuskan dengan bohong, putuskan dengan dusta, tapi bangun hitama kebenaran ibagas guluh tak. Amin. Martonggo kita. Tuhan terpuji maham. Dosa na perlubi na isuan konsibulis. Rarat duai rosisonari. Anjahabui itu mang namanaron. Bui itu mang namanganggap itu Tuhan sepele. Bahkan berbohong ni nuhur ni gabi jaminan ni guluh ni hapelang bui maju holong atimu Tuhan. Marhite katamu nanggo ilarang kam ulang adong bohong, ulang adong dusta, ulang tarihut-ihut kanami. Anggo koras ni pambain muhu banisian nanias apa si sapira. Pako parinangon ni Tuhan lang tarjalo jolo masih sonari anggo ijual kon barang di lang ganupan itulah kubamu maningon mati. Tapi ay mabukti ni Tuhan iperluokam langadong bohong, langadong dusta. Terpuji maham Yesus. Anggoy pada kokam kubadi bangsamu Tuhan. Namang guluh ibagas kapitoron di mana ada kebenaran nagersang hinapi guluh ni bainun mugabi kubun buah halibisan hinan peki ada ni jai nagok ancaman langadong ketenangan boy ibai kam Tuhan gabi inganan persaranan ganup rumah tangga keluarga ni kuria mugi kapes Maranatha on. Marhiti hatamun mar eta hanami. Kami mau maju. Lang rahanami bani guluh nasal puin. Hanami maningon lebih bahagia, lebih salom. Urupiham hanami Tuhan mengguluh ibagas hapitoron na kumpamu. Lang hapitoron ni dunia. Safaat nami nadupi padas jua munokan. Tuhan balusi hamain. Ramuti ham haganupan kuriamu. Anjaha undus mahubamu Tuhan. Tak nepiga dokah nari pe COVID-10 siakon. Lang terganggu hanami. Marhasomak kokam idopak kokanami haganupan. Bagas Kristus Yesus balusi ham tongko nami. Amin. Kulian itu hatta paimayon dusuk kita galangata tangar hita malubi hata dinai batana gabi onjolan batalako manggalang. Ay manatar surat bani Pesalmen 50 ayat 14. Galangkod ma
begal ni uhur bani naibata. Anjah galari ma bagah-bagahmu bani sitim bulan in. Sonari ondosok kita ma galangata. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangundus kon galangat tahubani naibata. Ham Tuhan naibata bapa nami pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih mahata konon nami hubamu. Halani tongtong do ipasu-pasu ham guluh nami. Domai hasomani ham hanami. Janai pasu-pasu ham korja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur roh doha nami mangundus kun buah ni korja. Nadupi pasu-pasumu in gabi galangan hatari makasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo ham magalangan nami on. Baik kasangapun di goranmu. Janah membahen lambin marhataridakan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tongko namion. Amin tundui daging uhur apa guguh nin. Tundui daging uhur apa guguh nin. Ulang hamba panami na inaguri atas, say napapasing magkuranmu, say roh maharajaunmu,
Say saut maharosun ni hurmu inaguri tongahon sokon na inaguri atas. Bere hambaban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hamba dosa nami sokon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa do pakhanami. Ulang hanami bubayi hamku parlajuan. Paluah hammahanami humbani pangago. Ay hamdo si mana haraja bakul hanggogu apa sangapun sadokani dokani amin. Misir manasiam domma ipatugah kubata ahana mader nakina rosuhkon ni Tuhan aima makorjakon kasih tongan apa hapitor jolom bani hatani Tuhan sonai age martoruh niukur si usaha konon muma makorjakon pandilo on nadup ondus bamu tenger mauhurbu ai ihasomani anjaha iparguguhi nai bataduham makorjakon nadear jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batatna ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batama ham isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu janah mairup mauhurni mangidaham idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu janahi pasorap mbadameni hubani tunduimu. Amin. Tuhatama makasomani hita haganupan. Tarpuji ma Tuhan, halani do madear madalan ibadakta bani sogot narion. Asidapotan uli na madear mahita marhitehun ibadakta sadarion. Salom mabatah ganupan sampai bertemu bani ibadah minggu nalahro. Shalom. Sonang rapkon Jesus in.